Stereoisomerism, Part A. Stereoisomers are isomers with the same structural formula but have different spatial arrangement of their atoms. So perkataan spatial di sini bermaksud space, okay? So actually there are two types of stereoisomerism. The first one we call it as diastereomers, cis-strand isomerism, dan yang kedua adalah enantiomers, optical isomerism. So kita tengok example ini, okay? So bila kita tuliskan semula rajah itu, okay, kita tengok kedua-dua structure itu, structure 1 and also structure 2, they have the same structure, but the arrangement of chlorine and bromine is different from one another. Okay, so kalau kamu tengok untuk structure 1, bromine dia terletak upwards. Tapi untuk structure 2, bromine dia terletak downwards. So stereoisomers are compound which have their atoms connected in similar order but differ in arrangement in space. Sebab secara realitinya structure ini dia exist, dia wujud dalam bentuk 3 dimension. So kita kena gambarkan dia begini dalam space. So dalam video ini kita akan fokus kepada cis-strand isomerism. So cis-strand isomerism, also known as geometrical isomerism, in which it is a pairs of molecules which have the same formula but bond are rotated into a different orientation in 3D space. So cis indicates that the functional groups are on the same side of the carbon chain, while trans indicates that the functional groups are on the different side of the carbon chain. Tolong betulkan sana ada perkataan different ya. So mari kita tengok contoh ini, kedua-duanya adalah 2 butin. Tapi bila kita tengok, okay, CH3 untuk structure yang pertama itu dia on the same side, and then CH3 on the second structure is on the different side. So bila structure itu dia berada at the same side, kita namakan dia sebagai cis-2 butin, and kalau dia berada at the different side, nama dia adalah trans-2 butin. Cis-strand isomerism occurs in compound in which free rotation is prevented by the presence of C double bond C and also C single bond C in cyclic structure. So kita tengok example 1A di sana. So kalau kita tengok kedua-dua structure ini ada kehadiran C double bond C. So meaning to say, bila ada kehadiran C double bond C, structure ini boleh exhibit cis-strand isomerism. So kalau CH3 itu dia berada at the same side, dia adalah cis. Kalau dia berada at the different side, maka ianya adalah trans. So kehadiran C double bond C ini akan menyebabkan itu bond kita sukar untuk kasih rotate. Okey, kenapa kita tidak boleh kasih rotate dia? Sebab C double bond C itu dia kuat dan sangat rigid. Jadi itu yang menyebabkan isomers cis-trans ini boleh wujud. Yang mana cis-trans pun boleh wujud di dalam cyclic structure disebabkan itu C single bond C lah dengan sebab yang sama yang saya terangkan tadi. Next kita tengok pula contoh cis-strand isomerism di dalam cyclic structure. Okay, so kalau kita lihat di sana untuk structure yang pertama itu kedua-dua methyl group itu berada at the same side. Okay, and then itu adalah cis 1,2 dimethyl cyclohexane. Dan structure yang kedua itu dia punya methyl group berada at the different side. So itu namanya adalah trans 1,2 dimethyl cyclohexane. So tidak payah risau berkenaan dengan dia punya naming, sebab kita akan bincangkan ini di dalam chapter yang seterusnya. Next, if one of the doubly bonded carbon atom has 2 identical groups, then the cis-trans isomerism is not possible.
Sebagai contohnya kita tengok di situ C double bond C. Okay, carbon itu have two identical group which is the methyl group. So meaning to say no cis trans isomers is possible. The same goes to this one. Okay, this carbon have two identical group which is chlorine. Meaning to say cis trans isomer also is not possible. Mari kita tengok example 2 di sini. So, which of the following compound can exist as pairs of cis-trans isomer? Draw each cis-trans pair. So, kalau kamu dibagi structure yang macam begitu, langkah yang pertama kita kena lukiskan dia dalam bentuk 3D lah. So, kita mulakan dengan melukis C double bond C. And then, bila kita sudah lukis C double bond C, kita letakkan sahaja, okay, lebihan di sana H dengan H, lepas tu sebelah kiri itu adalah H dengan CH3. So kalau kamu lihat pada carbon sebelah kanan itu dia ada identical groups. So meaning to say no cis trans isomers is possible. The same goes to question 2B. We need to start with C double bond C and then kita terus tuliskan H dan juga CH3 di sebelah kanan, and then CH3 dan juga CH3 di sebelah kiri. So as we can see, carbon yang berada di sebelah kiri itu dia ada identical groups. So meaning to say no cis trans isomer is possible for this structure too. Next, untuk question 2C, so kita mula juga dengan C double bond C. And then untuk carbon sebelah kanan kita tulis H dan CH3. Untuk carbon sebelah kiri kita ada H dan juga CH3 CH2. So kalau kita lihat di sini, ini adalah trans isomer sebab H dia terletak at different site. Next kita tulis pula cis isomer dia. So kita akan dapat cis isomer seperti yang ditunjukkan ini. Cuma perlu ubah sahaja kedudukan hidrogen tersebut. Next, untuk example 2D, kita mulakan juga dengan C double bond C. Okay, so untuk carbon di sebelah kiri kita ada CH3 dan juga CH3. Manakala untuk carbon sebelah kanan kita ada CH3 dan juga CH2 CH3. So as we can see the carbon at the left side, okay, ada identical punya group. So meaning to say no cis trans isomer for this structure. And finally, for example 3 is cis trans isomer exists. Provide the name of the structure tu kita cancel, so nanti baru kita akan bincangkan dalam chapter 5. So actually, okay, cis trans isomer exists for this structure. Okay, it does not matter where the branching occur as long as the chlorine is at the same site or different site. So meaning to say, okay, kalau dia same site maksudnya dia adalah cis isomer, dan kalau dia at a different site dia adalah trans isomer.